آئیے بلا کسی تاخیر کے حضرت علامہ مولانا مفتی محمد غلام جیلانی صاحب ازہری، یہ مصر کی اور صرف مصر نہیں بلکہ عربی کی اس یونیورسٹی کے فارغ ہے کہ جہاں کے فارغ کو ازہری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت وہاں کے فارغ ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم سلطانیوں کے درمیان، سبحان اللہ بولیے، ہم سلطانیوں کے درمیان ایک ازہری کا خطاب ہونے جا رہا ہے۔ آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت سے کرتے ہیں کہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت دارالعلوم سلطانیہ چشتیہ، نبی رہے شیخ الکبیر، نبی رہے شیخ الکبیر، شہزادہ سلطان الاولیاء۔ السلام علیکم۔ الفاتحہ۔ یا خیر من دفنت بالقاع اعظمه فطاب من طیبهن القاع والأكم نفس الفدا لقبر انت ساکنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه وآله وصحبه أجمعين وحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. Respect the religious scholar because they are vicegerent of the Prophet. In other words, akrimul ulama fa innahum warathatul anbiya. That's why I'm taking place from fruits of ulama and a special from son of the Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, and start our conversation by these words: Alhamdulillahi mubdil kawakibil lawami' wa munshis sahaibil hawami' ba'ithin nabiyil arabiyyi bil kalimil jawami' wa mu'ayyidin bitalailil qawati' فشنف بحديثه المسامع وقطع من أهل الشرك في مطايا المطامع. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. عقیدت و محبت کے ساتھ مرکز عقیدت ارواح و نافذات، جن کے تموج سے سمندر کی موجیں، جن کے تنفس سے انسانوں کی سانسیں، جن کے تحرک سے دلوں کی دھڑکنیں، جن کے تعطر سے پھولوں کی خوشبو، جن کے بال مبارک کو میرے امام نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ، تیل کی بوند ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے کے اس رسول مکی کی بارگاہ میں حضور سجد فاروق میاں کو شاہدو حاضرو ناظرو سمیع و بصیر بنا کر درود شریف پڑھیں گے، جن کے امامہ شریف کو میرے امام نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا۔ اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے، جن کے شملہ مبارک کو میرے امام نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ، پشت پر ڈھلتا سر انور سے شملہ نور کا، دیکھے موسیٰ طور سے اترا صحیفہ نور کا۔ اس رسول عجمی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے، جن کے حسن کو 1400 سال پہلے حضرت حسان نے دیکھا تو اپنے آپ سے کہا کیا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ بیوٹیفل پرسن میری آنکھوں نے دیکھا نہیں۔ یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ گڈ لک اینڈ ہینڈسم دھرتی پہ کسی ماتا نے جنا نہیں۔ یا رسول اللہ، آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے۔ یا رسول اللہ، آپ ویسے پیدا کیے گئے گویا کہ جیسے آپ چاہ رہے تھے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، خلقتا فعل ماضی معروف واحد حاضر کا صیغہ جس کا معنی ہے تو نے پیدا کیا، اور خلقتا فعل ماضی مجہول واحد حاضر کا صیغہ جس کا معنی ہے تو پیدا کیا گیا۔
اگر خلقتا کہے تو تا سے مراد سوائے اللہ کے کسی اور کو لینا یہ شرک میں داخل کر دے گا، اور خلقتا کما تشاء کہے تو سوائے مصطفیٰ کے کسی اور کو مراد لے لے تو یہ تنقیص شان رسالت ہو جائے گی۔ اے حسان بن ثابت، did you see face of Adam علیہ السلام؟ replied no. Did you see face of Nuh علیہ السلام؟ replied no. Did you see face of Zakaria علیہ السلام؟ replied no. Did you see face of Yusuf علیہ السلام؟ replied no. Did you see face of Lut علیہ السلام؟ replied no. Did you see face of Ibrahim علیہ السلام؟ replied no. Did you see face of Musa و Isa علیہ السلام؟ replied no. Then how can change? Then how can prove the prophet beautiful than all Anbiya, than all messenger, than all humankind? سوائے مصطفیٰ کے کسی نبی کے حسن و جمال کو نہ دیکھا، مکھڑا کو نہ دیکھا، چہرہ کو نہ دیکھا، فیس کو نہ دیکھا۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام، اور دھرتی پر اس وقت 7 ارب سے زیادہ پبلک آر لیونگ ان آل ورلڈ۔ آپ نے کسی کو نہیں دیکھا سوائے مصطفیٰ کے۔ یہ دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں کہ مصطفیٰ تمام رسولوں میں جمیل ہے، مصطفیٰ تمام انسانوں میں حسین ہے؟ عدالت آئی وٹنس گواہی کو مانتی ہے۔ اس کانسٹیٹیوشن آف انڈیا، کانسٹیٹیوشن آف برطانیہ، کانسٹیٹیوشن آف اٹلی، کانسٹیٹیوشن آف سسلی، دنیا کی جتنی عدالتیں ہو وہ چشمدید گواہ کی گواہی کو ایکسپٹیبل مانتی ہے۔ اندھا ہو تو بھی گواہی مانی نہیں جائے گی، موقع واردات پہ موجود نہیں تو بھی جج اس کی گواہی کو ایکسپٹ نہیں کرے گا۔ آپ کیسے پروو کر سکتے ہیں کہ مصطفیٰ تمام انسانوں میں جمیل ہے، مصطفیٰ تمام رسولوں میں حسین ہے؟ حضرت حسان بن ثابت دنیا کے سنی مسلمانوں کی کلائی پکڑ کر رہنمائی کرتے۔ لیٹس گو ٹوارڈس لیڈر آف اینجلز نیمڈ جبریل علیہ السلام سے پوچھ لیتے ہیں، اے جبریل امی، آدم کو دیکھا کہاں؟ نوح کو دیکھا کہاں؟ زکریا کو دیکھا کہاں؟ صالح کو دیکھا کہاں؟ لوط کو دیکھا کہاں؟ تمام نبیوں کا پیغامبر میں تھا، تمام نبیوں کا میڈیٹر میں تھا، تمام نبیوں کا قاصد میں تھا۔ پھر اے جبریل امی، آپ آئی وٹنس ہے، آپ کی عدالت، آپ کی گواہی ہر عدالت میں ماننے ہے، آپ کی گواہی ہر بارگاہ میں قابل قبول ہے۔ آپ ہی بتائیے، who is beautiful than all انبیاء, who is good look and handsome than all humankind؟ حضرت جبریل علیہ السلام ارشاد فرماتے، قلبت الارض مشارقها ومغاربها لم اجد رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جبریل یہ جان رہے تھے کہ 1400 سال کے بعد میں آئی وٹنس کی ضرورت پڑے گی، چشمدید گواہ کی ضرورت پڑے گی، اس لیے صرف اور صرف آئی وٹنس ہی نہیں بلکہ جبریل علیہ السلام نے زمین کو بھی پلٹا، آسمان کے اوپر بھی دیکھا، تحت الثری میں بھی دیکھا، مشرق و مغرب میں بھی دیکھا، جنوب و شمال میں بھی دیکھا۔ ہو سکتا ہے برمودا ٹرائنگلز کے بارے میں دنیا یہ کہہ رہی ہو کہ وہاں کیا ہے چاہے سائنٹسٹ بھی نہیں جانتے، مگر جبریل کی طاقت کا یہ عالم ہے کہ کروڑوں برمودا ٹرائنگلز کو منٹوں میں سیر کرتے ہوئے آپ کی ذات نظر آتی ہے۔ حضرت جبریل نے جواب دیا، اے دنیا والوں، زمین و آسمان، مشرق و مغرب، جنوب و شمال کے ہر چپے کو الٹ پلٹ کے دیکھا، اور آدم سے قیامت تک کی نسل کو دیکھا، مصطفیٰ سے زیادہ خوبصورت کوئی نظر نہیں آیا۔ My topic is Quran and new technology۔ عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ قل، say O my dear prophet, peace and blessing be upon him، قالا یقولو سے فعل امر، قل، قاف لام پیش، قل، آپ فرمائے۔ یہ جو آپ ہے نا، اس کو انگلیش میں کہتے ہیں یو، عربی میں کہتے ہیں انت۔ پروناؤن کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ، ہوا ہما ہم، ہی ہما ہننا، انت انتم انتم، انت انتم انتن، انا انا ہے نا۔ انگلیش میں یو، دے
स्कूल 2 हर्फ का फेले अम्र है, मगर आप कहां से आया? दुनिया की तमाम लैंग्वेज के ग्रामर में आप देखें, फेले अम्र के अंदर अंता की जमीर यू का प्रोनाउन वजूबन पोशीदा होता, अंता की जमीर उस कुल के अंदर छुपी हुई होती, और जो प्रोनाउन छुपा हुआ होता उसकी भी 2 किस्में हैं, एक वो जिसको जाहिर किया जा सकता और एक वो जिसको जाहिर नहीं किया जा सकता है। जैसे दरबा दरबा दरबू, तो दरबा में जो हुआ पोशीदा है या काला में जो हुआ पोशीदा है वो ज़ैदुन के जरिए जाहिर किया जा सकता है या बाद में हुआ लाया जा सकता है, मगर कुल के अंदर जो अंता पोशीदा है, आप छुपा हुआ है, इसको बाहर नहीं निकाला जा सकता है। ये वजूबन पोशीदा है। मशीयत इलाही लफ्ज़ कुल 2 हर्फ के अम्र में ये दावत देना चाहती है, ऐ दुनिया के इंसानों, मेरे मुस्तफा को तुम आम न समझना, अरे उनकी जात पर दलालत करने वाली अंत की ज़मीर को मैंने ऐसा छुपाया है कि उन्हें बाहर नहीं निकाला जा सकता। ये जात ये दलालत करती जात मुस्तफा पर, जैसे अंत वजूबन पोशीदा है, ऐसे ही हकीकत मुस्तफा को सिवाय अल्लाह के कोई जानता ही नहीं। माइदा नाजिल की कुल नहीं किया, सूरा बकरा तूने नाजिल फरमाई कुल नहीं कहा, सूरा रात तूने नाजिल फरमाई कुल नहीं कहा, सूरा नहल तूने नाजिल फरमाई कुल नहीं कहा, सूरा मुज़म्मिल तूने नाजिल फरमाई कुल नहीं कहा, सूरा मुद्दस्सिर तूने नाजिल फरमाई कुल नहीं कहा। ये कहीं कहीं कुल क्यों? डायरेक्ट तू बंदों से क्यों नहीं खिताब कर देता? परवरदिगार आलम, आम बंदों से तू क्यों नहीं बात करता? जवाब मिलेगा कुदरत इलाही से, मैं अल्लाह हूं, मेरी शान आम बंदों से खिताब करना नहीं। अगर मैं बोलता हूं तो रिसालत की जुबान से बोलता हूं, अगर मैं बोलता हूं तो नबूवत की जुबान से बोलता हूं, अगर मैं बोलता हूं तो गौसियत की जुबान से बात करता हूं, अगर मैं बोलता हूं तो सुल्तानुल औलिया की भाषा में बात करता हूं, अगर मैं बोलता हूं तो फारूक की भाषा में बात करता हूं, अगर मैं बोलता हूं तो नबी राय शेखुल कबीर की भाषा में बात करता हूं। पता ये चला कि खालिक होकर बगैर वसातत मुस्तफा के आम बंदे से खिताब नहीं करता, तो बंदा बंदा होकर बगैर नबी के रब तक कैसे पहुंचे? See, my dear Prophet, peace and blessing be upon you. Actually, परवरदिगार आलम ने, मैंने जब कुमकुमे देखा और गुंबदे खजरा के साये में बैठा हुआ देखा, लाइटिंग देखी तो एक बात याद आई, माइक, चेयर, स्क्रीन, लाइटिंग, हेलोजन, ये सब कल के प्रोग्राम नातिया मुशायरा के बाद में खत्म हो जाएगा। मीन्स द प्रोग्राम इज कंप्लीटेड, फाइनलिस्ट, चेयर्स उठा लिए जाएंगे, स्टेज उठा लिए जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने एक जलसा किया और उस जलसे में तमाम अंबिया स्पेशल गेस्ट बन के आए और नबियों के स्पेशल गेस्टिंग के माहौल में चीफ गेस्ट की हैसियत से प्यारे मुस्तफा, और ये कॉन्फ्रेंस और जलसा आलम अरवाह में तमाम रूहें हैं और दलील कुरान की ये आयत है, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमह सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतु'मिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह क़ाल अअक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इस्री क़ालू अक़ररना क़ाल फशहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन। इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी फतावा रज़विय्या में 10 ताकीद दिखा करके ये बात यहाँ बता रहे हैं कि रब्बे कदीर ने 10 ताकीदों के साथ में आलम अरवाह में उस जलसे में तमाम नबियों से वादा लिया था। बोलो, इस नबी पर ईमान लाते हो कि नहीं लाते हो? इस नबी की मदद करते हो कि नहीं करते हो? इस नबी की नुसरत करते हो कि नहीं करते हो? इस नबी की हिमायत करते हो कि नहीं करते हो? सबने कहा हाँ। पता ये चला
رب قدیر نے بھی ایک کانفرنس کیا ہے، رب قدیر نے ایک جلسہ کیا ہے، اور اس جلسے کے لیے رب نے اسٹیج بنایا فاران کی چوٹی کو، شامیانہ بنایا آسمان کو، کمکمے لگائے ستاروں کی شکل میں، ہیلوجن لگایا چاند اور سورج کی شکل میں، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ اشتہار بھی دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے، رب قدیر نے آسمانی 103 کتابوں کو اشتہار مصطفیٰ میں نازل کیا ہے، ہر کتاب میں لکھا ہے وہ مبشرن برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، ایک رسول آنے والا ہے، آسمانی نام احمد ہے، زمینی نام محمد ہے، یہ 103 کتابیں آسمانی اشتہار مصطفیٰ ہے، اور مقرر خصوصی بنا کر رب نے مصطفیٰ کو جلوہ گر کیا ہے، مصطفیٰ جلوہ گر ہے، مگر زمین باقی ہے، آسمان باقی ہے، ستارے باقی ہے، کہکشاں باقی ہے، انجمن باقی ہے، سیارے باقی ہے، عطارد باقی ہے، نورانوس باقی ہے، نیپٹون باقی ہے، پلوٹون باقی ہے، زہرہ باقی ہے، مریخ باقی ہے، مشتری باقی ہے، یہ تمام سیاروں زمین و آسمان کا وجود بتا رہا ہے کہ مقرر خصوصی کرسی خطابت پر بیٹھا ہے اور تقریر جاری ہے۔ رسول اللہ اور خطاب کا نام قرآن و حدیث ہے۔ قل ہوا پروناؤن ہے تھو، ہی ہما ہم، ہوا ہما ہم، ہی ہما ہم، ہوا اس کے لیے انگلش میں آتا ہے ہی، اور یہ ہوا سے مراد اللہ تبارک و تعالی۔ اے اللہ تیرا ارشاد ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تو شہ رگ سے زیادہ قریب ہے تو حاضہ ہونا چاہیے نا، حاضہ اس میں اشارہ قریب کے لیے آتا نا، وہ بعید کے لیے آتا، پروردگار عالم تو شہ رگ سے بھی زیادہ قریب، مشیت کی طرف سے جواب ملے گا یقیناً قریب ہو، مگر احاطہ عقل سے ماورا ہو گیا، میرا تصور نہیں کیا جا سکتا، میرا ادراک نہیں کیا جا سکتا، میں میرا مکان بہت بلند و بالا، اے اللہ جب تو ہوا لا رہا ہے اور تو احاطہ عقل سے بعید ہے، اے اللہ تبارک و تعالی ہم تو انسان ہیں، ہم جسم والی آنکھ سے دیکھتے ہیں، اور جسم والی آنکھ سے دیکھنے کے لیے اشارہ حسیہ کی ضرورت ہے، ہم کو قریب کی کوئی چیز چاہیے، اے اللہ تبارک و تعالی we cannot touch you, we cannot hug you, we cannot see you, we cannot look you, we cannot watch you، ہم تجھے دیکھ نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے، اے اللہ تبارک و تعالی پھر ہم تجھ سے محبت کیسے کرے، تجھ سے عشق کیسے کرے؟ پروردگار عالم نے اپنے لیے ہوا، مگر جب باری آئی اپنے نائب بنانے کی تو اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی، نبی کے لیے ہذا، یہ نبی اپنے لیے ہوا، ہوا اللہ اپنے لیے ہوا لایا، نبی کے لیے ہذا لایا، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے اگر تم ہوا تک پہنچنا چاہتے ہو تو ہذا کا سہارا لینا ہوگا، یہ ہذا تمہیں ہوا تک پہنچائے گا۔ اسی عقیدے کو میرے رضا، اچھے رضا، پیارے رضا، عاشق رضا، فاضل رضا، محمد رضا، مجدد رضا، امام احمد رضا خان فاضل بڑائی بھی بیان کرتے تو ارشاد فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے کر، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں ہوگا۔ We are living in Dhulia. We can't in Medina and Makkah. پروردگار عالم ہم دھولیا میں رہتے ہیں، کچھ غریب لوگ بھی جو جا نہیں سکتے، اے اللہ بعد زمانی بھی اور بعد مکانی بھی 1400 سال ہو گئے تیرے نائب کو پیدا کیے ہوئے، اور لائیو جن لوگوں نے دیکھا اب یہاں دھولیا کا عالم یہ ہے کہ 1400 سال بعد زمانی
اور 4 گھنٹے بائی جیٹ ایئر ویز یا گلف ایئر ویز یا انڈیگو یا ایئر انڈیا، یہ بعد مکانی بھی، بعد زمانی، بعد مکانی بھی اب پروردگار عالم نے ہم ہمارے اس ناقص فہم کے ازالہ کے لیے رب تقدیر نے اپنی عادت کریمہ پروردگار عالم نے، اگر اس بات کو سمجھنے کے لیے اگزامپل کو سنے، جو لوگ کالج میں پڑھتے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا اگر وہ سورج کو مئی 15 دن کے 12 بجے اگر دیکھنا چاہے تو وہ نہیں دیکھ سکتا ہے، آنکھیں چدھیا جائے گی۔ ہاں اگر بہت مشکل سے دیکھ بھی لیا مشین کے ذریعے تو وہ تنہا دیکھے گا، اور اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ اسی سورج کو کئی لوگ دیکھ لیں تو 1 بائی 1 کا آئینہ لینا ہوگا اس کو، وہ 1 بائی 1 کا آئینہ اپنے ہاتھ میں رکھے گا اور اس کا زاویہ قائمہ سورج کی طرف کر دے گا، سورج کا ٹکیا اس آئینے میں نظر آئے گا، اور اس آئینے کے جسٹ 100 میٹر دور دوسرا آئینہ رکھے، اس کا سینٹر پوائنٹ ملتا ہوا ہونا چاہیے، زاویہ قائمہ ملتا ہوا ہونا چاہیے، سورج کا جو ٹکیا یہاں نظر آ رہا ہے 100 میٹر دور دوسرے آئینے میں نظر آئے گا، اس کے جسٹ اپوزٹ سائڈ میں تیسرا آئینہ رکھے، وہ ٹکیا وہاں نظر آئے گا۔ اسی طریقے سے لاکھوں آئینے رکھتے چلے جائے، پہلے آئینے میں جو سورج کا ٹکیا نظر آ رہا تھا وایا 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 دوسرے آئینے لاسٹ وہ آئینے میں نظر آئے گا۔ مثال سمجھ لی تو سنے، ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے مگر اللہ نے اپنی تجلی کا ایک چہرہ بنایا، اور وہ بھی چہرہ دست قدرت سے بنایا، اپنی تجلی کا ایک چہرہ اپنے دست قدرت سے بنایا، اس کو مدینے میں نصب کیا، دوسرا آئینہ بغداد میں نصب کیا، تیسرا آئینہ اجمیر میں نصب کیا، چوتھا آئینہ بغداد میں نصب کیا، اور جو اللہ کی تجلی کا چہرہ مدینے میں نظر آ رہا ہے وہی بغداد و اجمیر، وہی ہمیں بھارت میں حضور سید فاروق میاں کی ہر کے عالی میں مسافہ کردن بامن مسافہ، ہر کے عالی میں نشی بامن نشی۔ ایک اور پوائنٹ، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، ان کی تقریر جاری ہے، ٹو بی کنٹینیو، وی آر لسننگ، تقریر جاری ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے حوالے سے، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کان خلقہ القرآن، نبی کا اخلاق قرآن ہے۔ عالم صفت ہے، زید موصوف ہے، حاجی صفت، زید موصوف، دھلیا کا کوئی شخص عالم بنا، سپوز دیٹ اس کا نام ہے بکر، تو بکر ہوا موصوف، عالم صفت، حاجی صفت، زاہد صفت، نادخاں صفت، مفتی صفت، محقق صفت، مجدد صفت۔ اسی طریقے سے اخلاق بھی صفت ہے، اور صفت کے لیے، صفت کے وجود کے لیے موصوف کا ہونا ضروری ہے۔ صفت اپنے تحقق میں موصوف کا محتاج ہے، اس کو ہم لوگوں نے ہدایت الحکمت میں پڑھا ہوگا، اور ہمارے ساتھ علماء کرام بھی۔ صفت اپنے تحقق اور وجود میں موصوف کا محتاج ہے۔ اخلاق مصطفیٰ یہ قرآن ہے۔ اب کچھ لوگوں نے نبی کو چھوڑ کے قرآن کا دامن تھامنا چاہا۔ حضرت عائشہ کے اجتہاد نے دنیا کو مسئلہ بتا دیا کہ مصطفیٰ کا اخلاق قرآن ہے، اور اخلاق بغیر موصوف کے نہیں رہتا، تو جہاں جہاں نبی ہوں گے وہاں وہاں قرآن ہوگا۔ قرآن کے لیے اللہ نے کہا اِنَّا نَحْنُ
समझ में आ रही ना? हमारे तलबा बैठे हैं, अगर आप लोगों ने नहीं समझा और इन्होंने समझ लिया तो फिर आप जैसे ये हजारों को समझाने पर काबिल हो जाएंगे। मौसूफ के साथ में सिफत रहती है। काना खुल्कुहु कुरान, नबी का अखलाक तो कुरान है। अब यहीं से ये बात समझ में आएगा, इन दिस वर्ल्ड इस्लाम को डैमेज करने के लिए बहुत सारे पीर आए, बहुत सारे पीर आए इस्लाम को। इस्लाम की बर्बादी में सिर्फ गैरों का नहीं, अपनों का भी हाथ है। मगर जब पहली बार गुलाम जिलानी अज़हरी ने नबी रहे शेखुल कबीर को बुरहानपुर की धरती पर देखा तो इन पर इसलिए फिदा नहीं हुआ कि ये पीरजादे हैं, ये ताबीज देते हैं, बल्कि गुलाम जिलानी अज़हरी इनके कदम की धूल को अपनी आंखों का सुरमा बनाने पर फख्र इसलिए करने लगा कि वहां देखा तो मदरसा फारूक ये सुल्तानुल उलूम था। गुलाम समझा ये कि हजरत का सबसे बड़ा इदारा यही है बुरहानपुर में, मगर धूलिया आया तो ये लगा कि हजरत का सबसे बड़ा इदारा यही है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह पता ये चला हजरत के 3 से 4 इदारे हैं और मिशन ये है जहां जहां नबी की बात पहुंच रही है वहां वहां कुरान को भी आम करते चले जाए। साथ उस वक्त दिया जब धुलिया में एक सुन्नी मस्जिद थी, एक सुन्नी मस्जिद थी धुलिया में, और उस वक्त इनका साथ दिया जब इनको लोग पूरी तरह नहीं जानते थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज 20 से ज्यादा सुन्नियों की मस्जिद है। ये सुल्तानुल औलिया के फैज का जरिया है। काना खुल्कुहु कुरान, नबी का अखलाक कुरान मजीद। पीर होने के लिए 4 शर्तें। नंबर 1 सुन्नी होना, और ये ऐसे सुन्नी है कि आज तक मैं समझता हूं अपने इदारा और अपनी इरादत के जरिए हजारों को सुन्नी बना चुके हैं। नंबर 2 तो ये सुन्नी ही नहीं हुए, सुन्नी गढ़। किसी ने कहा था मिसबाही साहब के हवाले से अशरफिया के साबिक प्रिंसिपल मोहम्मद अहमद मिसबाही, क्यों वो मुफ्ती है? तो किसी ने जवाब दिया वो मुफ्ती नहीं, मुफ्ती गढ़ है। हजरत सुन्नी नहीं, सुन्नी गढ़। शर्त नंबर 2 आलिम। और अगर आलिम है और वो भी मिसबाही है और पाबंद शरअ है तो गुलाम जिलानी अज़हरी अपनी जवाबदारी पे बोलता है कि ये हुजूर हाफिज मिल्लत की चलती फिरती करामत का नाम हुजूर फारूक भी है। अपनी पर्सनल जिंदगी गुजारते तो गुलाम जिलानी अज़हरी जब जिम्मेदार और जवाबदार खतीब का नाम है, वो हरगिज़ तारीफ नहीं करता। मगर अल्हम्दुलिल्लाह वो अशरफिया एक बना के गए। अशरफिया की नशर व इशाअत के लिए यहाँ कई अशरफिया बनाने का टारगेट सीने में लिए चल अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम। शर्त नंबर 2 आलिम है। ये ऐसे आलिम है, लफ्ज़ मिसबाही काफी है, मजीद करीब आना होगा। यही एक मिसबाही है अभी पूरे हिंदुस्तान में, चाहे नदवा वाले आए, सहारनपुर वाले आए, दिल्ली वाले आए, चाहे देवबंद वाले आए या फिर सऊदिया वाले आए, कहीं पर सैयद फारूक मियाँ नजर आते हैं तो कहीं अल्लामा कमरुज़्ज़मा नजर आते हैं। तो जवाब देते हुए हर एतबार से मुनाज़रा करके देख ले, और अमल ज्यादा इस पर रहता है कि हर मुखालफत का जवाब काम से दिया जाए। यही हाफिज मिल्लत का तरीका था, हर मुखालफत का जवाब काम से दिया जाए। कुरान न्यू टेक्नोलॉजी, सुल्तानिया दारुल उलूम सुल्तानिया चिश्तिया। नंबर 1 दारुल उलूम, दार मुजाफ, अल उलूम मुजाफ अलैह, मुजाफ अलैह से मिलकर मौसूफ। इल्म का घर, उलूम का घर। मगर यहां सिर्फ इतना रहता उलूम का घर तो ऑक्सफोर्ड भी शामिल है इसमें, कैम्ब्रिज भी शामिल है इसमें। दारुल उलूम में
ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, जेएनयू, जेबीयू, डीयू, अलीगढ़ सब के सब शामिल है। इसलिए लगा दिया सुल्तानिया। दारुल उलूम सुल्तानिया ने ऑक्सफोर्ड को खारिज कर दिया, कैम्ब्रिज के साथ खारिज कर दिया, जेएनयू को खारिज कर दिया, जेबीयू को खारिज कर दिया, अलीगढ़ को खारिज कर दिया। दारुल उलूम सुल्तानिया, लफ्ज सुल्तानिया मिला तो इस दारुल उलूम को दूसरे इंस्टीट्यूट और स्कूल से मुमताज कर दिया। मगर सुल्तानिया में भी अभी इश्तिराक बाकी है। कोई टीपू सुल्तान की तरह मंसूब न समझे, कोई इंसान सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरह ही मंसूब न समझे, बल्कि ये इदारा हुजूर सुल्तानुल औलिया की तरफ मंसूब है। और साथ में चिश्ती लगा करके दुनिया को ये बता दिया ये वो सुल्तान है जिनको भारत के सरकार हुजूर मुईनुद्दीन अजमेरी ने सुल्तान बनाया। चूंकि टाइम कम है इसलिए पॉइंटली बात मैं आपको बताते चलूं। इस वक्त दुनिया की यूनिवर्सिटी सिर्फ चाइना में 950 यूनिवर्सिटी है, सिर्फ चाइना में। पूरी दुनिया में मुस्लिम यूनिवर्सिटी 500 है, वो भी टॉप 10 पर नहीं, सब टॉप 10 के नीचे ही आते। और सिर्फ चाइना में 950, वो भी काफिर और मुशरिक की। पूरी दुनिया में हजारों यूनिवर्सिटीज है जिसमें सवाल बताया जाता है इस्लाम के खिलाफ। और वो सवाल ये है कि ये दुनिया अपने वजूद से पहले किस शक्ल में है। मसला धुलिया नहीं बना तो धुलिया अपनी हयाते साबिका से कब्ल किस पोजीशन में? यहाँ जमीन भी नहीं है, दरख्त भी नहीं है, मिट्टी भी नहीं है, कुछ भी नहीं, तब क्या था? यहाँ आसमान अपने वजूद से पहले क्या था? सितारे, कहकशा, पानी अपने वजूद का, अनासिर अरबा, आग, पानी, मिट्टी, हवा, ये सब पहले क्या थे? इसको जरकाली साइंटिस्ट, न्यूटन साइंटिस्ट, आइंस्टाइन साइंटिस्ट, सोकरात साइंटिस्ट, अरस्तु साइंटिस्ट, एपीजे अब्दुल कलाम तक, स्टीफन कर्लियोन साइंटिस्ट इंक्लूड, सब ये जवाब देते हैं कि पूरी दुनिया अपने वजूद से पहले एक नुक्ते की शक्ल में थी। नुक्ता देखा आप लोगों ने? बाग के नीचे एक नुक्ता। अगर नहीं देखा तो कल ही से ये इरादा कर ले कि ना हम जाहिल रहेंगे ना हमारा बेटा जाहिल रहेगा, सबको अलिफ बा ता सा पढ़ाएंगे। इरादा कर ले, बाग के नीचे एक नुक्ता। तकरीब फहम के लिए www के बाद जो डॉट लगता है ना, वो नुक्ता है। पूरी दुनिया अपने वजूद से पहले उसी डॉट की शक्ल में थी। इसको साइंटिस्ट ने इस तरह लिखा है, द बेसिक्स ऑफ द बिग बैंग थ्योरी आर only simple and short. The Big Bang hypothesis states that all of the current and past matter in the universe came into existence at the same time, only 13.8 billion years ago. At this time, all matter was compacted into a very small ball with infinite density and intense heat called a singularity. Suddenly the singularity began expanding and the universe as we know it began. पूरी दुनिया अपने वजूद से पहले एक नुक्ते की शक्ल में थी। अचानक वो नुक्ता फटता है, लंदन, अमेरिका, जॉर्डन, इटली, सिसिली, डरबन सब बन गए। हमने पूछा न्यूटन के मानने वालों से, वो डॉट को किसने पैदा किया? और हर चीज हिदायतुल हिकमत में हम लोगों ने ये पढ़ा होगा। उलमा के हवाले से मैं अपनी सलाहियत को रिवाइजिंग कर रहा हूँ, सबक सुना रहा हूँ। ऐसे हिदायतुल हिकमत में ये पढ़ा हम लोगों ने, हर चीज की हैय्यत तबईर होती है। जैसे इंसान, न्यूटन ने कहा ना 1687 ईस्वी में कि एप्पल नीचे क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया? इसलिए कि ग्रेविटी है, कशिश सिकल है, हैय्यत तबई है। हर चीज की हैय्यत तबई होती है। वो डॉट की हैय्यत तबई क्या थी? वो डॉट कहाँ रहता है? इंसान जमीन से ऊपर जंप करे तो 1 सेकंड 2 सेकंड के बाद रिटर्न जमीन पर आता है, क्योंकि हैय्यत तबई जमीन है। जानवर को चराने के लिए आप छोड़ दे तो ले जाने में हाँकना पड़ेगा, रिटर्न करने में रास्ते पे लगा दे, वो रिटर्न सीधा अपने खूंटे पर, क्योंकि हैय्यत तबई खूंटा है। पत्थर फेंके रिटर्न जमीन पर, क्योंकि हैय्यत तबई जमीन है। उस डॉट की हैय्यत तबई क्या थी? न्यूटन, आइंस्टाइन, डार्विन, जरकाली। पहले तो बिग बैंग थ्योरी को मैं यजुर्वेद के मानने वालों से पूछूंगा, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट बिग बैंग थ्योरी? रिप्लाइड, इट इज पॉसिबल। 18 पुराण के मानने वालों, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट बिग बैंग थ्योरी? रिप्लाइड, इट इज पॉसिबल। महाभारत के मानने वालों,
what are you thinking about Big Bang Theory? Replied, it is possible. तमाम मिलल, निहल, फिरक, मज़ाहिब, मकातिब, मशारिब सबने ये जवाब दिया it is possible. हमने इस्लाम से पूछा what are you thinking about Big Bang Theory? इस्लाम तू बता Big Bang Theory के बारे में तेरी क्या राय है? वाह रे हमारा अल्लाह, तेरी कुदरत को करोड़ों सलाम। इस सवाल के जवाब के लिए मस्जिद ने हजरत जाबिर का इंतखाब फरमाया। हजरत जाबिर की निगाह 1400 साल के बाद में उठने वाले सवाल का मुशाहदा कर रही थी। मुस्तफा की बारगाह में हाथ जोड़ के खड़े हो गए। अखबिरनी अन अव्वल शैइन खलक़ल्लाहु तबारक व तआला क़ब्ल कुल्ल अशिया। क़ाल या जाबिर इन्न अल्लाह तआला क़द खलक़ नूर नबिय्यिका मिन नूरिही फजअल ज़ालिका नूर यदूरु बिल क़ुदरति हैथु शाअ अल्लाहु तबारक व तआला व लम यकुन फी ज़ालिका अल-बक़ लौहुन वला क़लमुन वला जन्नतुन वला नारुन वला मलकुन वला समाउन वला शम्सुन वला क़मरुन वला जिन्नुन वला इंसुन फलम्मा अरादा अल्लाहु अन यख़्लक़ अल-ख़ल्क़ क़स्सम ज़ालिका अन-नूर इला अर्बअति अज्ज़ा फख़लक़ मिन अल-जुज़ अल-अव्वल अल-लौह व मिन अल-थानी अल-क़लम व मिन अल-थालिस अल-अर्श थुम्मा क़स्सम अल-जुज़ अर-राबि इला अर्बअति अज्ज़ा इला आखिर। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया? प्यारे मुस्तफा जवाब देते, जाबिर जमीन नहीं है, आसमान नहीं है, सितारे नहीं है, कहकशा नहीं है, बहरों पर नहीं है, खुशकोतर नहीं है, जिन्नो इंस नहीं है, शम्सो कमर नहीं है, कायनात की कोई शय नहीं है। अल्लाह ने सबसे पहले तुम्हारे नबी के नूर को पैदा फरमाया। सवाल बाकी है, जब कायनात की कोई चीज नहीं थी, न्यूटन वो कहाँ रखा? जमीन के नीचे बोलेगा तो पकड़ा जाएगा, क्योंकि जमीन ही नहीं है तो नीचा कहां से है? क्योंकि नीचा भी सिफत है, सिफत इंसान है। आसमान के ऊपर इट इज आल्सो इम्पॉसिबल, क्योंकि आसमान भी उसी डॉट से तूने पैदा किया। बता वो डॉट कहां रहता था? इस सवाल का जवाब सिवाय इस्लाम की किसी और मजहब के पास नहीं। इस्लाम बोलता है परवरदिगार आलम ने उस डॉट को पैदा करने के बाद अपने कुर्बे खास में रख लिया, और अल्लाह पैदा नहीं हुआ है, वो हमेशा से है। और जब अल्लाह हमेशा से है तो कुर्बे मौला भी हमेशा से है। उसी कुर्ब में अल्लाह ने नूरे मुस्तफा को। अच्छा, हदीस शरीफ में बात आई है यदूरु बिल कुदरत हैसु शाअ अल्लाह तबारक व तआला। दारा यदूरु फेले मुजारे मारूफ है, उसमें हुआ की जो ज़मीर है वो नूर की तरफ लौटती है। वो नूर घूमता था, वो नूर घूमता था बिल कुदरत, ताकत से। पता ये चला अल्लाह ने मुस्तफा को मुहताज और मजबूर। ऐ लोगों, मैं दो भारी भरकम चीजें छोड़कर जा रहा हूँ, मजबूती से पकड़ लेना, कभी गुमराह नहीं होगे। एक का नाम कुरान है और दूसरे का नाम अहले बैत है। इस स्टेज पर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अगर अहले बैत को देखना हो तो सय्यदैन को देख ले, मुबल्लिग कुरान को देखना हो तो उलमाए किराम को देख ले। तो फिक्र मुस्तक़िल रहेंगे। और ये दोनों लाजिम मलज़ूम है, हमेशा से रहे, चलते रहे। दुनिया के तमाम साइंसदानों ने इस सवाल के जवाब में घुटने टेक दिए। इस्लाम बोला वो डॉट नूरे मुस्तफा है। यदूरु बिल कुदरत का तेवर बता रहा है कि प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुख्तार पैदा किए गए थे। और जदीद टेक्नोलॉजी की बात आपको बताऊं, इस वक्त स्टीफन कर्लियोन एक साइंटिस्ट है जो इजराइल में 3 साल रह करके आया, और 3 साल रहने के बाद उसने एक किताब लिखी, और किताब इस बात पर लिखी जो उसने इजराइल में देखा और ऑब्जर्वेशन किया कि वाई आर ज्यूज सो जीनियस
यहूदी स्मार्ट क्यों होते हैं, यहूदी जीनियस क्यों होते हैं, यहूदी माइंडेड क्यों होते हैं? आप लोग ये समझ रहे होंगे कि अमेरिका दिमाग वाला है। यू आर रॉन्ग, अमेरिका दिमाग वाला नहीं है। अमेरिका को जब चाहता घुटने पे यहूदी टिका देता है। अमेरिका के दिमाग का नाम यहूदी है, अमेरिका के होश का नाम इजराइल है, अमेरिका की अक्ल का नाम इजराइल है, अमेरिका की ताकत का नाम इजराइल है। इजराइल वाले क्यों ये जीनियस पैदा होते, यहूदी क्यों माइंडेड पैदा होते? स्टीफन कर्लियोन साइंटिस्ट 3 साल वहां रहने के बाद दुनिया को एक ऑब्जर्वेशन दिया और अपना ओपिनियन बयान किया। ये मैं खुसूसन दुनिया के सुन्नी मुसलमानों के लिए भी और माँ और बहनों के लिए भी बताना चाहूंगा। यकीनन जलसे कारआमद है, मगर अगर हम बुनियादी चीजों पर तवज्जो दें तो जहां पर एक जलसे से हजारों फायदे हैं, वहीं पर उन उमूर को अपना लिया जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम हम और मजबूत होंगे और तवाना होंगे। स्टीफन कर्लियोन साइंटिस्ट ने यह लिखा कि वहां जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है तो अपने हाथ में एक बुक रखती है। शी हैज कैरी अ बुक इंक्लूड इन मैथमेटिक्स। वो बुक मैथमेटिक्स पे इंक्लूड होती है, गणित पे इंक्लूड होती है। गणित की ताकत को जानना हो तो आपने कीबोर्ड देखा होगा, ए फॉर एप्पल निकलता है अगर इंग्लिश में जाए, और अलिफ अल्लाह का निकलता है अगर उर्दू फोनेटिक में चले जाए, और अनार का निकलता है अगर हिंदी रस्मुल खत में चला जाए। जानते हैं ये एक ही बटन से 3 कैसे निकला? ये गणित का कमाल है, ये मैथमेटिक्स का कमाल है, ये अलजेब्रा का कमाल है, ये ज्योमेट्री का कमाल है, ये हिसाबो किताब है जिसने पूरी दुनिया को ग्लोबल विलेज बना दिया है, पूरी दुनिया को देहात बना दिया है। वो औरत मैथमेटिक्स बुक रखती है और साथ में नोट बुक भी रखती है और हल करती रहती है। 2 को 2 से इंटू करेंगे तो कितना बनेगा, 18 को 50 से करेंगे तो कितना बनेगा। हल करते करते बड़ी मेहनत और मशक्कत से कोई छूट जाता है, अपने हस्बैंड से शेयर करती है और फिर हल कर लेती है। स्टीफन कर्लियोन साइंटिस्ट ने पूछा कि क्या इसका असर बच्चे पर पड़ता है? तो खातून बोलती है यहूदिया कि हाँ, जिस मसले को मैं हल कर लेती हूँ, मेरा बेटा पैदा होने के बाद दूसरे बच्चों की बनिस्बत वो पहले से मसले हल कर लेगा, वो दूसरे बच्चों की बनिस्बत बिफोर हल करेगा। और इसको स्टीफन कर्लियोन ने अमेरिका में देखा भी कि अमेरिका का स्टूडेंट अगर कोई मसला हल करता है तो वहां से 6 घंटे बल्कि 6 साल पहले यहूदियों का बच्चा वो मसला हल करता हुआ नजर आता है। बात ये बताना चाह रहा स्टीफन कर्लियोन ने जब ये बताया कि माँ जो काम करती है उसका असर बच्चे के दिमाग पर पड़ता है, नीज ये भी लिखा कि हामिला औरत मछली खाती है, खजूर खाती है, दूध पीती है, और उनका कहना है कि बच्चे के डीएनए पे असर करता है, बच्चा माइंडेड होता है। जब ये ओपिनियन दुनिया के सामने आया तो गुलाम गिलानी अज़हरी ने फैज़ान ताजुश्शरिया से बोला, ऐ स्टीफन साइंटिस्ट सुन, ये तेरे बाप की नई रिसर्च नहीं है, इस्लाम का बाप। ये 15वीं सदी हिजरी है, जरा 14वीं में आ, 13वीं में आ, 12वीं में आ, 11वीं में देख, 10वीं में देख, 9वीं में देख, 8वीं में देख, 7वीं में देख, 6वीं में देख, 5वीं में आ। 470 हिजरी में शेख अब्दुल कादिर जीलानी अभी पैदा नहीं हुए हैं, माँ के पेट में है। माँ ने अलिफ लाम मीम पढ़ा, मेरे गौस ने याद कर लिया। माँ ने सयकूल पढ़ा, मेरे गौस ने याद कर लिया। माँ ने दिल का रसूल पढ़ा, मेरे गौस ने याद कर लिया। माँ ने लन तनालु पढ़ा, मेरे गौस ने याद कर लिया। माँ ने हालत हमल में 18 पारे की तिलावत की, मेरा गौस 18 पारे का हाफिज कुरान। IPS, MBBS, MD, BMS, BMS, अली बातासा नाजरा हाफिज कारी मुफ्ती आलिम फाजिल मुहक्किक मुजद्दिद। ये लाइन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ? लिसन टू मी केयरफुली। एक माँ जुड़वा बच्चा जनती है, हमारी माँ बहन में ध्यान में नोट कर ले, जब वो हालत हमल में हो तो उन्हें गाना नहीं सुनना है, डांसिंग नहीं देखनी है, मूवी नहीं देखनी है, कुरान की तिलावत करनी है, ताकि उम्मुल खैर फातिमा के सदक़े में उनका बेटा गुलामे गौसे आज़म पैदा हो। एक माँ जुड़वा बच्चा जमती, सर दो, हाथ चार, पाँव चार,
कमर दोनों की जॉइंट। सुल्तानिया में पढ़ने का क्या फायदा है? आपने कारी फरियाद की सिर्फ नात सुनी। एक इंसान अगर कमाल को पहुंचता है तो क्या करता है? एक मां जुड़वा बच्चा जनती, हाथ 4 सर 2 पांव 4 कमर जॉइंट, एक जिंदा दूसरा मुर्दा। डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब क्या किया जाए? कहा ऑपरेशन। जिंदा को मुर्दा से अलग कर दो, मुर्दा को दफन कर दो। बीएमएस का ऑपरेशन, एमबीबीएस का ऑपरेशन, एमडी का ऑपरेशन, आईएएस का डॉक्टर की बात मान लो, आईएफएस का डॉक्टर की बात मान लो, बैरिस्टर कहा डॉक्टर की बात मान लो। वहीं पर एक इमाम साहब थे जो अली बा तासा पढ़ के इमाम साहब, इमाम साहब के पास गांव वाले गए, इमाम साहब क्या किया जाए? कहा ऑपरेशन हराम, ऑपरेशन हराम। वो कितनी अच्छी पब्लिक थी जो अपने इमाम की पैरवी करती थी, कितनी अच्छी पब्लिक थी, अपने इमाम की पैरवी करती थी। इमाम साहब क्या कह रहे? ऑपरेशन हराम। तमाम हुक्मा ने कहा ऑपरेशन, आप कह रहे ऑपरेशन हराम। कहा जिस तरह जिंदा पर कंची चलाओ तो तकलीफ होती है, ऐसे ही मुर्दे पर भी छुरी चलाओ तो तकलीफ। ऑपरेशन हराम का यू हैव एनी सॉल्यूशन? आपके पास कोई ट्रीटमेंट या डोजों का? आई है ना मेरे पास। 2 कब्र खोदी जाए, एक में जिंदा को रखा जाए, दूसरे में मुर्दा को रखा जाए। मुर्दे के ऊपर मिट्टी डाल दी जाए और जिंदा को कब्र में दूध पिलाया जाए। गांव वालों ने 2 कब्र खोदी, इमाम की बात मान ली क्योंकि वो हमसे अच्छे लोग थे। इमाम की बात मान ली, 2 कब्र खोदी, एक में मुर्दा दूसरे में जिंदा। मुर्दे के ऊपर मिट्टी डाल दी, जिंदा को कब्र में दूध पिलाया। चंद दिनों के बाद में मिट्टी ने अपना काम पूरा कर दिया, जिंदा को मुर्दा से अलग कर दिया, जिंदा को निकाल लिया गया। ये मसला जिस इमाम ने बताया था 80 हिजरी में साबित के घर कूफा की धरती पर पैदा होने वाला इमाम आजम अबू हनीफा थे। नारे